हाँ जी, थोड़ा सियासतदान मैं ਤੁਹਾਡਾ यार है लतीफ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗੁਸ਼ਤ ਜ਼ਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਅੰਗੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਥੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਨ TV ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆਫਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ हुकूमत टवेगी या ऐਵੇਂ ही लगा रहेगा? बाबा साहब एक तो आपका बहुत शुक्रिया। असल में जो IPPs का मसला है जो बिजली के बिलों का मसला है पहले इसको आम रूटीन में समझा जाता था। पिछले कुछ सालों से अब ये लोगों पे वाज़ेह होना शुरू हो गया कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा माफिया जो है वो काम कर रहा है और उनकी जेबें जो है वो भरी जा रही हैं और नेपरा के ज़रिए जो है उसको आगे करके ये फैसले किए जाते हैं जो IPPs हैं वो बिजली बनाएं ना बनाएं और उनकी कीमत है वो बढ़ाई जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ इन्होंने अल्टरनेट एनर्जी बोर्ड भी बनाया था। अल्टरनेट एनर्जी बोर्ड से उन्होंने कोई काम नहीं लिया और फर्नेस ऑयल जो बार बार कहते थे, एक तरफ कहते कि जी फर्नेस ऑयल अगर आपको जल्दी बिजली चाहिए तो हम फर्नेस ऑयल से बना के देते। जब फर्नेस ऑयल की बात हुई तो वो उसका फ़ायदा किसको पहुंचा था ये लोगों को नहीं था पता। अब पिछले एक साल से लोगों की आंखें खुलनी शुरू हुई, लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुई कि IPPs होते क्या हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं, बिजली बेचते कैसे हैं, बिजली की कीमत में इजाफा किस तरह होता है और उसका आम कंज्यूमर या जो सारिफीन है उनकी जेबों से कितना माल जो है वो ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। ये बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि ये वाइट कलर जो क्राइम है ना उसकी भी एक सीरीज है। इसी तरह सफ़ेद पोर्स लोग हैं ना, खूबसूरत लोग हैं होटलों में बैठ के ये ड्रामा करते हैं और लोगों को डराते हैं। असल में जब भी पाकिस्तान की एक ये अगर चंद साल पहले आपको याद होगा कि जब लोड शेडिंग शुरू हुई तो उसमें हमें पता चला कि जो जनरेटर हैं बिजली के जनरेटर जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे तो उसकी लाबी उसमें बड़ी मुतहरक थी। अब दोबारा एक फिर लाबी मुतहरक हुई, उसमें थी सोलर पैनल की। सोलर पैनल जो है वो मंगवाए गए, मुंह मांगी कीमत पे दिए गए, लोगों को तंग किया गया, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग असली या नकली करके दी गई। कैपेसिटी आपकी थी 35,000 मेगावाट तक, बिजली आप पैदा कर रहे थे 18-19 हज़ार। जब आप सर्दियों के दिन आ जाते हैं तो 18-19 हज़ार आपको चाहिए होती है बिजली, तो आप 18-19 हज़ार की बजाय जो है 12-13 हज़ार की बिजली पैदा करने शुरू कर देते और कहते हैं कि जी हम मुरम्मत कर रहे हैं। पूरी सर्दी आप मुरम्मत के कामों में निकाल देते हैं, उसमें भी लोड शेडिंग करते हैं, फिर दोबारा सर्दी आती है। तो ये भी जो कैपेसिटी चार्जेस की जो इशू शुरू हुआ है कि काफ़ी सारे ऐसे IPPs हैं जिन्होंने 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई और 10 अरब और उनको ले गए। अच्छा, इस बहती गंगा में सिर्फ हुक्मरान जमात नहीं है बल्कि उसके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, अपोजिशन की जो जमातें हैं और उनके रिश्तेदार जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो आम लोगों की गेम नहीं है और उसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा है। अच्छा, तो फिर क्या प्रोलेतारिया की आमरीत आने वाली है? नाम नेहाद लीडर जो है एक साइड पे हो जाएंगे और बात जो है आम आदमी के हाथ में आ जाएगी। और क्या आप समझते हैं कि ये जो बिजली के बिल हैं ये मामलात जो है बिगाड़ते चले जाएंगे और लोगों को अब सब कुछ रोशन होने लग गया है? तो क्या आप समझते हैं कि बस ख़त्म होने वाली है हुकूमत? एक और आपकी नॉलेज में भी होगा 15-20 सालों से जितनी तहरीकें शुरू हुई हुकूमत के खिलाफ वो आपको पता है बहुत अच्छी तरह कि वो प्लांटेड होती हैं। हमारा अब जो पाकिस्तान का मसला है वो एक तरह आप यूं समझ सकते हैं कि इसमें ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, ठीक है ना, रोमांस भी चलता है लोगों का, फिर दुनिया भी हो जाती है, फिर मनाना बड़ी भी कलरफुल फिल्म है। कलरफुल फिल्म है और जायके के मुताबिक जो हमारे लोग चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उनको इनकलाब भी वो वाला चाहिए हमें कि प्लेट में हो, उनको कुछ करना भी ना पड़े, सड़कों पे भी ना, एक ये व्हाट्सएप पे जो है ना आपने या फेसबुक पे आपने 2-4 मैसेजेस करने बस और बस बात खत्म। तो इस तरह तो आप नहीं समझ सकते कि कोई बहुत बड़ी चीज। अच्छा, वो प्लाट कब मिलने वाले हैं हमें जरा? अच्छा, प्लाट ये मैं तुम्हें चुटी लगा रहा हूँ ना, बता कब मिला? प्लाट के हवाले से 9 साल हो गए कि लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए।
9 سال سے ہمارے جو مقتدرہ جو قائدین کہلاتے ہیں وہ کبھی فرانس میں ہوتے ہیں، کبھی پیرس میں ہوتے ہیں، کبھی امریکہ میں ہوتے ہیں، کبھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، سارے کے سارے اچھا ان کے لیے اس پہ ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فنڈڈ قسم کی ریلی آ جائے، فنڈڈ قسم کا کوئی دھرنا آ جائے، کوئی فنڈڈ قسم کے کناتے شناتے لگانے کا کام آ جائے تو اس کے لیے وہ بالکل ہر وقت اویلیبل ہے، حاضر ہے. اب بھی پچھلے تقریباً 4-5 مہینے پہلے خدا کر کے وہ لسٹ آ گئی تھی، اس پہ اعتراضات جمع ہو گئے. دوبارہ جناب صاحب نے کہا جی ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی منسٹری نے جو ابھی سیکرٹری ہے شہیرہ، اس نے 3 لیٹر لکھے ان قائدین کو کہ جناب بتایا جائے آپ کی اویلیبلٹی کہاں پہ ہے. تو ان کو وربلی بتایا گیا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اس کام کے لیے، میٹنگ کے لیے. تو 9-10 سال یہ گزر گئے، 10-15 سال اور گزر گئے. بلکہ چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور بتا دوں، خبر بھی بتا دوں کہ امریکہ سے ایک بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہے، اس کا میسج آیا وائس کہ جی آپ کو کیا کیڑا کاٹ رہا ہے F-14 کے معاملے پہ. اچھا جی یہ بھی ایک خبر. اچھا کیڑا، ویسے بتانا تھا نا کیڑا صاحب، ہمارے بھی کچھ کیڑے ہیں اور ہم نے کیڑے پیدا کر رکھے ہیں، اور آپ کنٹکی بناتے ہیں اور ساری چیزیں بناتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کوٹے ختم ہو رہے ہیں یا دینے ہیں نہیں دینے ہیں؟ حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت بالکل تیار ہے. ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وزارت اطلاعات کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض ہے تو کچھ لوگوں کو ہے کہ وہ اب ایلیٹ کلاس نے جنم لیا. بابا آپ کو ماننا پڑے گا کہ صحافت میں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں، آپ کو یاد ہوگا جب صرف پرنٹ میڈیا تھا تو انگریزی اخبار والے نے، ہم نے خود سنا کہ اچھا یہ میڈیا ٹاؤن میں پھر اخبار والے بھی رہیں گے، اردو اخبار والے. تو اب وہی کلچر یہاں پہ اڈاپٹ ہو گیا کہ یہاں پہ ایلیٹ کلاس نے جنم لیا. ایک کالم نگار اور اینکر جو ہیں وہ خود کو آسمان سے اتری مخلوق سمجھتے ہیں. بالکل، جو ہمارے خبروں پہ چلتے ہیں، جن کے لمبے لمبے بیپر ہوتے ہیں، بڑے بڑے تجزیے دیتے ہیں، وہ اب ایلیٹ کلاس ہے. ان کی سیلری سٹرکچر، ان کا لائف سٹائل بو آتی ہے ہم سے. جی بالکل، ہم لوگ وہ بدبودار قسم کے لوگ ہیں تو وہ نہیں چاہتے. اور جب وہ ان کی جیسے کہتے ہیں نا عذاب میں پڑتے ہیں اور جوتے پڑتے ہیں تو پھر ہماری وہ مدد لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. پھر آزادی صحافت بھی یاد آ جاتی ہے ان کو، پھر آزادی فریڈم آف سپیچ بھی نظر آ جاتی ہے، پھر ان کو بہت کچھ نظر آتا ہے اور بہت کچھ یاد بھی آتا ہے. یہ ٹائم کی بات ہے اور ٹائم بدلتا جاتا ہے. تو اب جو آپ نے اس کی بات کی، تو ہمارے کچھ جو ایلیٹ کلاس کے عہدیدار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ غریب غربا کو یہ پلاٹ شلاٹ ملے. اور کیوں ملے؟ وجہ کیا؟ اچھا یہ رولا ہے. اور عمران کب رہا ہو رہا ہے؟ عمران کی رہائی کے لیے تو اب ظاہر ہے ایک گراؤنڈ میں جو کچھ مطلب ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا سے، خاص کر سوشل میڈیا کی میں ریفرنس بتاؤں گا کہ بائیڈن کا وڈرا ہونا، الیکشن سے باہر ہونا اور ٹرمپ کا کمپین میں تیزی آنا، اس کو پی ٹی آئی والا جو وہ کہتے تھے پہلے کہ ہم امریکہ سے جو ہے آزادی چاہتے ہیں، اب وہ خوشی منا رہے ہیں کہ بس ٹرمپ آئے اور اس کے بعد یہ رجیم چینج پاکستان میں شروع ہو جانا ہے. ٹرمپ مائیا آئے گا اور الوالے آئے گا، میں چلانگی پکھیاں. جی ٹرمپ کن ٹوٹا ہے وہ تو. جی بالکل، وہ ٹرمپ سے اب ان کی امیدیں وابستہ ہیں اور ٹرمپ کو ہی وہ نجات دہندہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئے گا اقتدار میں، اور جس طرح آئے گا تو ان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ آپ کے نالج میں کہ اکتوبر، نومبر یا دسمبر کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ امریکی انتخابات کے حوالے سے ہوتی ہے کہ امریکہ میں جو چینج آئے گی تو اس کے اثرات آٹومیٹک پاکستان پہ پڑیں گے. اگر ٹرمپ آتا ہے تو پھر وہ جانے، پھر خان جانے اور پھر باہر نہیں. ایک اور آپ کو میں خبر دوں ساتھ میں کہ یہ کہا جا رہا ہے ان کے کہ قریب جمائمہ اور اس کے دونوں بیٹے جو ہیں اپنے ایک لیگل ٹیم کے ساتھ پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں مختلف عدالتوں میں جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں ان کا مقابلہ کریں گے، جس میں انٹرنیشنل لائرز ہوں گے اور پھر اس کو انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنلائز کیا جائے گا. یعنی کہ اس لڑائی کو ان کی سابقہ بیوی اب لڑے گی، شاید موجودہ تو بیوی نہیں، ظاہر ہے اپنے بچوں کے لیے تو لڑے گی نا، وہ بچوں کا باپ ہے اور وہ بچوں کی ماں ہے اور وہ تو ان سے یہ سٹیٹس کوئی نہیں چھین سکتا. تو یہ کب ہونے والا ہے یہ عالمی دنگل؟ یہ عالمی دنگل جو ہے نا، جس طرح وہ ہوتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، تو جو ان کے سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں اس میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چمونے سے لیڈر ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ پلان کرتے ہیں کہ اب اگر اس طرح ہو جائے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا، فلاں ہو جائے تو پھر اس کا کیا ریزلٹ ہوگا، اور اگر فلاں ہو جائے تو پھر کیا ریزلٹ ہوگا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرق کرو جی،
फारग करो, समझते हैं ना, इमरान को फारग करो यार, भुट्टो फारग कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, भुट्टो का भूत अभी तक जिंदा है? क्या इमरान को फारग करने से इमरान भूत नहीं बन जाएगा और ये भूत जो है सबको डराएगा? देखिए, उसका भूत बने रहना जो है बहुत सारे लोगों के मफाद में है, ठीक है ना। ये एक्सेलेटर है जो हल्का हल्का दबता नहीं, मरने के बाद का भूत और अभी भूत नहीं, मरने के बाद देखें, अगर आपने किसी दरख्त की शाखें काट ली है और उसकी जड़ रहने दी है तो वो तो फिर शाखें आ जाएंगी। अच्छा, वो दरेक फिर उगाएगी, फिर उगाएगी। हाय हाय, आपने जड़ें अभी तक ख़त्म नहीं की, 5th जनरेशन वार की, वो चीज़ जो एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट आपने नहीं देखे कि इससे कितनी नफरत पैदा हो चुकी है, कितने मुल्क को नुकसान पहुंच चुका है, इकानमी को, पॉलिटिक्स को, अखलाकियात को, क्या क्या हो चुका है, परवाह ही नहीं किसी को। अच्छा, नहीं वैसे पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना, सियासी हकीकत, क्या इमरान खान पीटीआई सियासी हकीकत नहीं है? पीटीआई इमरान खान एक सियासी हकीकत बन चुकी है और उसको उसकी जगह देनी होगी, और उसकी जगह ऐसी आपको देनी होगी कि भाई अब आपको साइड पे खुद होना पड़ेगा। अच्छा, जो मौका आपने दिया है उसको गालियां पढ़वाने का, वो आपको पढ़ रही हैं। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं बेल आउट किया गया उसे इमरान खान को? इमरान खान आज भी असासा है, आप क्या समझते हो? आप यूट्यूब नहीं देखते, तो आप सोशल मीडिया नहीं देखते? मैं तो सब कुछ देखता रहता हूँ। फिर यही आप मसला है कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने सिर्फ शाखें काटनी है तो उससे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जड़ काटे। ये जो जड़ काटने की आप बात कर रहे हैं और कैसे हम इस सारे मामले को देखेंगे, तो क्या जड़ें काटने से पाकिस्तान की जड़ें नहीं कट जाएंगी? नहीं, इसमें मसला है जी, आपने हर एक के लिए लिमिट तैयार करनी, चाहे वो मौलवी हो चाहे सियासतदान हो। आप सियासत करें, मजहब पे करें, जो मर्जी करें, लेकिन हदूद मुतय्यन करें, आप उस खेल के रूल्स तय कर लें। अब भी आपके हर चीज़ डायरेक्ट इफेक्टेड हो रही है, लोगों के लाइफस्टाइल पे, लोगों की बेरोजगारी पे, लोगों के रोजगार पे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आप लोग, हम लोग सारे उसी जगह पे रुके हुए हैं, जमूद सा आ गया, ठीक है ना। इस जमूद से नफसियाती बीमारियां आपकी पैदा हो रही हैं। बिजली के बिल, आपने जिस तरह शुरू में बात की, बिजली के बिल से मतलब एक बंदा इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि वो अपनी जान का खात्मा कर देता है। जान का खात्मा, भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर ये आप मतलब अगर इस लेवल पे फ्रस्ट्रेशन आ गई है, इस लेवल पे नफसियाती मसले पैदा हो रहे हैं, तो फिर उसका इलाज तो होगा ना किसी के पास। किसके पास है? करने वालों के पास है, मालिकान की। तो मालिकान का तो किया धरा है, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दबा दोगे। इसी तरह होता है। चलें सामने ग्रामी, अज साडे नाल जमशेद खान है सने, शरारती जिहा बंदा है, तो मैं उन्हें थोड़ा जिहा संजीदा भी कर दिता है, 3-4 खबरां भी लै लियां ने, तो इजाजत लवांगे। अल्लाह बेली, बहुत शुक्रिया जमशेद, साडे कोल आए हो, रब राखा।